Ndio kwa maana ndani ya emission ya siku ya leo tunawakumbusha, tutazungumzia katika lugha ya Kimombo kuya na culture ya kuinvestir, kwa kuweza kutupatia miangaza juu tujue mu maisha namna gani tunaweza kuinvestir, namna gani tutashindwa kuinvestir kama atufuate mashauri mzuri, tunaweza kushindwa kuinvestir. Ndio kwa maana bila kuponda muda tutamukaburia Baba Jeremie kutupatia kwa definition moya ya juu ya kuweza kuya na mawazo moya fulani juu ya namna gani tunaweza kuwa na culture ya kuinvestir. Asante sana kwa kutuasisia kwa leo tena mu kipindi ili tupate kueclairer lanterne ya population. Alors, mu dunia tuko na kategori mbili ya bantu sur le plan économique ou financier. Kusema kuko bali banaita ba pauvre na kuko bali banaitwa ba riche. Pauvre iko ma kategori kwa chana mais ule banaita pauvre ni ule muntu iko na ma difficulté ya kupata mbele ta chakula. Donc parce que tupate vyakula tunateswa sana, tuko na pene sana juu kupata vyakula. Ile ni kategori. Na kuma kategori nyingine kwa pauvre ni muntu unapata chakula facilement mais iko na source de financement moya buli. Yeye na yeko kwa kategori ya pauvre. Alors, muntu anapata makuta mu communauté, tout le monde gagne de l'argent. Maintenant, comme muntu anapata makuta, kuko trois possibilités ile muntu eko nayo face ya makuta yake ile eko nayo mkono. Anaweza kuikonsomea, anaikuria, sasa ni makuta yake, sasa makuta yangu ni uwe, unaweza kuikuria, unaifaa vile unapenda. Ile ni option ya kwanza. Na option ya pili, unaweza kuepargner les francs. Kuepargner ni kusema kuiweka quelque part sa kwa banque vile na una mataux d'intérêt normal, aina sasa ya banki yetu wala tuskroke ya wewe kulipa nayo makuta kwa bank kama unakomula iko yulu sana ki taux d'épargne. Alors que ma pays nyingine ya kuachana taux ya épargne iko très élevé kupita taux d'intérêt ile kwa bank. C'est ça la différence entre ma pays yetu ya escroc na ma pays nyingine ya banque iko normal. Alors, kuepargner ni kusema unaweka unepargner pour que franc aanze kuzala ma intérêt kule kwa bank. Na kuko kuepargner plutôt. Kuepargner inalomba tukuwe na ma compte kwa bank na ni aspect nyingine on en parlera plus tard. Na kuna kuya ni possibilité nyingine ya tatu. Ile ya tatu inakuwa ni kuinvestir. Uko na makuta yako ole ya kuikuria na ndio sujet yenye tunazungumzia. Comment tunaweza kuinvestir. Exactement. Donc unakatala kuikuria parce non non mishitaweka kwa bank itoshe kwa capital ni intérêt njuma taux d'intérêt kuchini sana. On a opté pour la troisième option. La troisième possibilité, il est inakuya ni investir. Investir ni nini en fait? D'une façon simple pour que bantu bote va comprendre. Investir ni kutosha makuta yako, unaiweka mu activité moya fulani ila activité iko nazala makuta. Ata 5000 francs par jour ni c'est déjà makuta. Ata 10000 francs par jour c'est déjà makuta. 10000 francs par jour kama unaifanya fois 10 jours uko déjà na 100000. 100000 unaifanya fois 10 jours ou déjà na 1 million, je pense. Oui. Voilà. Alors, en français, tu vas fructifier ton argent, fructifier capital, il est au Gonaï. Comme un pays, il est champion, kabisa, mambo investir, et mambo épargner. Puisque investissement, il n'a tout cas très souvent épargne. Comme un taux d'épargne, il coûte très élevé, Dieu t'a permettre tena bantu kupitia makuta ili batapata nini mkuepargne bapite kwa investir. Ndio, aksanti Baba Jeremie, tulikuya besoin na kupata definition moya vraiment détaillée juu ya kusaidia population. Kama minapenda kuresume hii Baba Jeremie anatokea kutuonesha hapa, anatuonesha ya kama kuinvestir manake ni kubeba fedha yako kuingisha hiyo activité moya fulani pour que ile fedha yanze kuproduire. Analeta exemple fois autant de jours ile makuta iko nenda kuya ya mingi. Ndio kwa maana banduku bali beko nitufuata tuku radio communautaire tuku nitufuata mui wakati pour que mu bénéficier. Hii ni masomo, hii ni mafundisho, hii ni education. Mashiku ya Kongo tulijifundisha education financière. Tutaishi je na makuta hapa leo, kama banasema culture ya kuinvestir, ni tutafikia je
kufanya activité pour que tupate makuta mu maisha yetu. Njo hii tunakuya na baba Jeremy katikati yetu na eko na endelea. Baba, question tunaweza kufanya je njoo muntu a investir? Parce que mina unatokea kuexpliquer mavantage ya investissement kwa ile mapays iko organize na ile mapays iko nasaidia population ya kusema kama muntu ana investir maana yake kwa makuta ku bank to ya interet ya yulu iko namsaidia ile muntu kupata makuta ya mingi. Na kama inakuya ile mabank to interet ya chini ule muntu ashone mafaa zaidi ya bank, alors muntu atafanya je njuu akuye na ile esprit ya kuinvestir. Voilà, ile question tunawezi kuicomprendre de façon ingine. Kusema kama tunajua mu situation où bantu aba investir sana. Voilà. Sasa vile aba investir, qu'est-ce qui est à la base? Nini wasukuma bantu bashiko na ile culture ya kusema baanze kuinvestir? Kitu cha kwanza kile kinafanya kibantu bashanze kuinvestir mbele ni muntu ashina na idea hata moya ya projet ili anaweza kuinvestir. Donc anaweza kutana makuta anapata 5,000, 10,000, tangu hivi apika libaku $3,000. Ça vient dans la projet hata moya dans lequel atainvestir ili na constitue na calme fulani, puisque wanasema kama una na plan donc usafanye kitu franga ile unapata unapashwa au moins na plan yako à l'avance que mie hivi ni unagomea kama mimi napata kwa makuta saa autant mimi napasha kuweka mu activité fulani nitaanza kutumika ndio activité mimi napenda ti na vile nitakuwa na entreprise yangu na nenepa nianza kuangaje watu ya kwanza ifo kuya na une idée ukuwe kintu deja mkichwa yako sema projet fulani njo ile mimi napasha kulancer. Mais kama una projet fulani njo ile mambo tunasemaka muntu anapata makuta turishia mambo mjekamini mubashino wale bantu kwanza baanza kuhamisha wale muntu wanampatia $400,000 kwa mpango yake kwa sha modifier 400,000 muntu kichwa kinazunguka. Parce que déjà mwivo yake ni c'était jamais préparé psychologiquement kama napata ile ni nini mimi naweza concrètement kufanya. Donc muntu ashwazia ketele mambo sianizi kupata makuta. Donc ça c'est un premier point. Le problème kwanza tuko nayo ni manque ya idée ya projet d'investissement. Muntu ananayo ashibiwe ndio wanasema ashina tena pale kwa kwanza. Kitu ya pili aina shiku moya mlimaji ataotesha mbeko ndio shiku moya deja bulongo bunazala na vuna non. Il faut être muni de patience. Dans la plupart des cas, en tout cas les pauvres comme scientifiquement on les appelle n'ont pas ile patience. Na ile culture ya temps ya kwa na patience kuyo kuchunga kupatienter c'est twende pole pole. Aina deja leo pufu tatugelelea unapasa pole pole anaanguka analamuka leo unapata kiloko kisha shipate pole pole ti jusqu'à ce qu'il ile niveau ya stabilité mbote mona mwanza mtapa au bwana anakuwa na magasin 5 6 oui il faut muulize histoire yake kula tokea ni mtu akona patience nyingi sana aina paka leo deja sinon ni investir c'est nitaanza kupata ngapi par jour paka unaanza kupata ngapi par jour. Parfois utatumika mpere bantu sawa commerçant ni bantu wana patience sana tawaje sawa hivi ntoni unaoisha hapa hii biscuit bénéfice yangu ni 50 francs 50 francs c'est oui mais ça c'est unaoisha njene c'est tout pareil 50 francs qui balance qui moi 50 francs kama anachanga ile ma 50 francs imuze ma biscuit 100 fois 50 francs et voilà 5,000 francs. Donc pole ni chaque jour ndio maisha yenyewe ya chakula. Donc petit à petit atenda kunani kwanza kupata pole na kale kaloko kama Mungu unapata kaloko bidon wala ntuko ya mai ya 1000 litres inaweza kuisha ile mai kama Mungu unavua tu butu moya hata par seconde butu moya tak par seconde au bout hata 3 mois bien 4 mois utapita unaodia mwenye ntuko hamuna kintu hata ni camion citerne Mungu unavua tu butu moya itaisha yote. Donc c'est une question de patience ile iko na manquer bantu mingi sana kutafuta kupata mingi sana déjà par leo. Ça c'est un frein pour culture ya investissement puisque les bote wanapata franga wa milliardaires na bantu wengine kama namuuliza atakwambia que non il nous a fallu beaucoup de temps na ile temps de te permettre kufikia donc faut na patience alors que la plupart des pauvres n'ont pas la question de patience sans mulimaji hapana. Sacrifice ya bushingishi, sacrifice ya michoko, kutumika pendant très longtemps, kutumika na njala nini
inalomba sacrifice. Alors kama wewe hauna tayari kwa kufanya sacrifice ni notion ya investissement, ni kusema una préparé pour devenir riche un jour. Donc mashua ya nguvu, mashua difficile ile uko obligé kufanya, unaweza hata kuria mambo yanakuwa nguvu na compliqué, unikala bintu bibambe, et tout ça ina faire partie de sacrifice ile unapasha kufanya. Kama unatafuta vous tenez à changer vraiment situation financière pour la condition yako inalomba kuinvestir, na investir ndio prix à payer ya ma sacrifice mingi. Mieux vaut rire hapa sasa, utesi hapa sasa afin que upate iki maisha kumbele uishi mzuri, que uishi leo mconfort, maisha kumbele upate kuteswa. Ça c'est quelque chose tunapasha tusha mwicho. Kitu kingine ni kusema bantu ba mingi abana ile culture ya épargne. Puisque tunasema épargne, kwa épargne ndio kunatokea makuta, unakimilia makuta pour que upate kufikia kwa investissement. Alors kama mwepargne, dans la plupart des cas ma pays moulé taux d'épargne coût faible, la taux d'investissement est faible, ça ma pays est tout. Taux d'épargne est faible, taux d'investissement est faible. Épargne, vous comme vous quelque part pour les intérêts, voire même vous avez chini et tant d'ailleurs une thésaurisation, voilà vous avez mourir, vous avez une thésaurisation, mais de toutes les façons, il est à culture nayo. Et quand vous comme vous comprenez, vous comme vous comprenez, makuta plus on a accumulé, je te kusaidia ina capital. Vous avez 5 000 euros, quelque chose 5 000, après quelque chose 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, forcément 30 jours riche, forcément 60 jours, forcément 120 mois, il est né, on est choqué déjà mon niveau moins élevé, il y a eu sana, tu as épargné les kilos pour nous, et les gens te essayer de faire un capital, capital est choqué comme bien ou il va pas. Manake muntu anapasha nécessairement kuepargne. Kuepargne manake ni kuchunga. Oui, oui, kuchunga. Alors il est pas, savent les banques, voilà. Ne pas opérer comme makuta au banque. Je parle ici maman de thésaurisation. Donc ça c'est bon. Il y a mwenyewe anariwa, anaweza kuchunga makuta yemwe. Anaanza kuweka kaloko pale anekala hata mchupa, ile tunaita thésaurisation. Unaweka mchupa, unaweka ti pale itenea kwa mapasua mchupa, capital yako inaenea na unaweza kuanza activité yako. Voilà pour des raisons ya sécurité. Leo kuchunga makuta wewe mwenyewe kwako kunyumba haina msécurité. Sécurité ni banque. Mais pourquoi banque va faire confiance tena ku banque? Parce que ni kuna exemple moya ile tulikuyaka nayo kukanisa tuko nachungisha makuta ku banque, il fut un temps hatukualimentake tena ile kesi. Alors mukukosa kualimenter tunaenda kujua bobe na katamu. Alors tunafika makuta yetu ase makuta ni chaque voilà, vous voyez, avec de telles choses, c'est-à-dire haikupatia tena muntu ata courage ya kurudia ki. C'est-à-dire muntu anasema en tout cas banque on n'a pas besoin de banque. Voilà, il y a un problème là-bas. Donc moi na kanisa il fallait mon souscrire puis on a été compte d'épargne. Moi me souscrire compte courant on a ma fait on a généré $5 kila mois je donne à 5 $, tu as retrouvé on achète $300 au bambeko mais chaque mois avec la $5 $5. Au bout d'un certain temps on a dit que ma route est réglée chaque famille il est chaque ça aussi c'est une question d'information, il fallait m'informer bien. Soit tout la renda fungushe les comptes, je crois que ma information était bien, c'est la meilleure fungula compte. Madame le compte courant c'est mieux. Allez, chica moi la cocher compte courant, fungula compte courant, c'est qui a fait qu'il y a une comme difficulté, à côté d'un côté. Mais il faut toujours s'informer, voir l'information est bien avant il y a quoi comme route au banque pour que au lieu il y a de diminuer, il y a de commencer. Donc c'était ça. Alors, banque, quand on a la confiance, c'est pas une question d'information. Ah bah, une ligne à faire à banque, c'est à banque, une fâche à banque, tout le monde m'a coûté. Njo, il est mon kitu ake. Puis, kintu yinine, les gens n'ont pas confiance en ma banque, puisque nous avons vu des histoires dans ce pays. Moi, on a banque qui vit, vous savez, moi, la moi, c'est non gérant chèque qui met à ma coûte. Ma coûte, yo, tu as mouru, ça n'a rien dit au gérant, non. N'a pas le venir à ma caille, les kilos, le bac, on a bah, c'est non gérant chèque qui met à ma coûte. Alors, confiance yote inaisha kwa mambo mabanki. Hiyo mambo tulivyo sana wakati ya Mobutu. Na hapa mabanki nyingine, tuna banki kwa sapa. Na ma coopérative, il existait des coopératives. Coopérative hapa en face na RCL kwa mwa fani banani, bantu na bolo kupenda kupata mbio tusema hii, manki ya notion ya patience sio unaacha 10,000 posema kesho ndio 100,000. Sasa bantu wanayaje makuta. Mais posema shikwa busubuhi ya non gérant chaque côté na makuta. Ce qui fait qu'il y a une culture confiance, on a porté entre banques dans l'institution, il est qu'on a géré ma femme. Alors,
ma banki nyingine mtu kuna mimi na sasa tu mashiko mkongo banki mwa papa kisapa na hiyo nazo kutumika sio watu prof no banki inatomea faida ile banaweka société la banque centrale du Congo alors c'est qui n'est pas bon. Ndio aksanti baba Jeremy, tuko mu emission ya savoir vivre mule tuko nazungumzia ku communauté yetu tujue na tukuye na culture ya kuinvestir. Baba Jeremy, kuya na culture ya kuinvestir maana yake iko naomba nini tu muntu anze kaji mzuri, ça demande quoi? Parce que hapa nous avons affaire ya population ile iko na niveau ya chini, tuanzie tu bale bantu beko na basse classe, classe ya chini bale beko na tufuata. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que aba bantu beaucoup de notions il fallait tongeze hapa nous sommes bantu dans la plupart des cas il faut prendre les risques. Pour prendre les risques ni kusema nini? Unafanya sacrifice sana mashiko mimi yote na respecte épargne sacrifice unachunga ti unenesha $5,000. Sasa unaanza kuangalia $5,000 c'est et même tu 5,000 yangu ninishe mwe activité. Sasa kama ninapotesha nitapotesha 5,000 yangu yote paka hivi, alors bantu wanaanza kwa réticent kuprendre ile risque kusema atoshe ile mbele njoo kunayo nasema c'est mieux vaut un tien que deux tu auras. Il est un tien ndio de 5,000 qu'on a pale na ile 2 tu l'auras ni kusema kama inatumika miaka 3 5 inaweza kuwa 10,000 ti inaweza kuwa millionnaire. Sasa yeye anaona ile temps présent ile qu'on a sasa kama inapotea nitakuaje. Et puis na hiyo c'est complément ya kuku voisin wake aanza boutique pale ti inatumika ubune na dena voisin anafanya nini anachomba. Ndio ile example ya mama mkichwa akisema kama ninaweka na mimi sasa voisin leo itafuata na nini. Nezi kuna tuuze tu wangu na bichi mwomba. Maisha ya kila ya muntu kila siku ni paka marisk. Muntu moto inaweza konga akufe. Moto inaweza konga akufe, menkinga inakonga muntu misha konaka, muntu kinga inamkonga akufa. Paka ile nkinga. Donc marisk tu unaiprendre paka tout moment. Alors na mama makuta tuna comprendre que muntu ateso sana pour kupata franga, mais il faut toujours kwa na ile culture et prendre les risques pour que tu pate kutengeneza avenir yetu. Si tu veux que avenir ikuwe bien, il faut prendre les risques sasa, faire un sacrifice hapa sasa, juu maisha kumbele pate kwa mzuri. Baba Jeremy, tuko paka mu émission yetu, mule tuko nasema juu ya investissement. Na bantu beko, comme on sait les termes, bantu beko na j'attendre investissement. Il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut avoir un grand capital. Capital munene sana. Chembe le terme nyewe. Ba investisseur, barikuya, ba investisseur, barikuya. Ni bazungu. Alors, ikuna neta saboka. Unasikia mtu kama unamtayia ile terme ya assez non kushikomi kulikuwa ba investisseur. Oui. Mon président ba investisseur, ba investisseur. Alors, ndio na wewe sisi na unapaswa kuinvestir. Le mtu c'est mie. Avec quel moyen? Alors, pale on a pas mimi kuna ba moyen yangu capital ni 5 mois ya format. Mi capital yangu par exemple ni 100,000 francs. Mi capital yangu mi kuna tafuta tu nipate balo moya ya mkombo. Nikusema mwe bote mungu ba investisseur. Ma niveau ya investissement ndio inachana sasa. Ndio pale hata kuma entreprise, un investisseur ana créer entreprise. Nikusema ndio pale tu kuna banaita ma très grande entreprise. Après très grande entreprise kuna kwa grande entreprise. Après grande entreprise kuna kwa entreprise yenye normal. Après kuna kwa petite entreprise. Kuna kwa très petite entreprise. Kuna kwa petite et moyenne entreprise. Ni kusema kuna dépendre na capacité de la makuta ile mumu kunayo, makuta ile mumu ye kunayo. Na yeye ni paka bali banaweka makuta mwa ni paka ba investisseur. Na wewe kama unaweka boutique yako, unaweka salon de coiffure yako, unaweka mobishi video anze kukata bantu mile, na wewe mpaka investisseur au même titre que bale na bo. Hata kama huko na bitumbula, bidon ya mafuta moya, bidon ya fromage moya, unauza ma ingredients makala, mbabula pale unaanza kalanga, na wewe uko investisseur. Njoo kama unaanza vile pole pole au fil du temps, après plusieurs années, comme on a persévéré il est tout dans le temps, on a faire un sacrifice à mingi unakawa sana mwili activité yako c'est-à-dire retrouver unapata makuta ya mingi mais tout un exemple mingi bada kwa sema mtu unaima station service ya mingi yaranzana na bidon moja 5 litres de carburant le travail acharné plus unatumika sana
ndio itakufikishia mwili niveau kusema upate ufike mwili niveau bale banakuyaka na wewe baanze kwenda kubeba na ma cortège na unafikia mu niveau kusema na unapata na wewe 1 million 500,000 unaweza kuwa 5 millions na wewe société fulani na wewe patron sabo. Donc tout commence petit pole kila mtu una histoire yake, mais il faut kuanzia hata pa kiloko ile uko nayo na wewe na mwebo utamwachane kwa niveau moya kama uba entrepreneur na ule kuna ba travailleur 100 na wewe kuna ba travailleur 5 mwebo tumu para ba entrepreneur mwebo na entreprise seulement gebunene ya entreprise jo inachana kakaloko njo kanaenda kwa kinene. Hakuna kitu kinaweza deja kinene mara mwa puff, hapana. Inaweza toujours kakaloko avant fikie mkile kia kinene kile mnaona leo ni kusema quelque part ile mwa mone kula ranziaka na etu ma sacrifice anza kuweka 5 ti akwe milliardaire anza pa chini sana. Kwa exemple moi milliardaire moi anatumika 65 ans anaenda mretraite banampatia $65 ndio makuta yake ya retraite bazungu anekala sema $65 mitafanya nini depasa naanza kujungua na kurudia kunyumba pole mkurudia mlango pole njoo ide mwana mkoya mkicho no anaanza kujisha anabeba $65 yote bampatia anaenda nauza nyama ya kuku anaenda na karanga anaanza kujisha anaenda na ujisha mara kwanza inaisha anauza mara pili anaujisha inaisha anauza ya tatu sema kumbi nyeze paka hii mais makuta haina traité de la même façon kama iko mikono des riches. Ule muntu eko na esprit ouvert comme opportunité kama yeye anapata makuta eko na waza nita investir mu projet kani tena niko na pharmacie niko na kintu fulani bon yeye to faut investir mu projet fulani mais chez tunawazaka mu présent bila saa ni kuri paka hapa mbele yangu ndio onekana hapa mambo kesho tu yeye na mambo vile tawa kesho tukurie ni mbele paka. Et donc makuta iko traité de différentes manières kubale bantu ba deux mtu na mtu akipate chacun on a façon ile on a traité les femmes moya ile utaona ke mtu moya anapata ailombe pour investir asi kwa na makuta mingi hapana. Capital ni ile makuta yoyote utaconstituer ile utapata ile uko nayo besoin ndio lancer activité yako quelle que soit bonene activité yako. Hata kama unafanya entreprise yako kwanza kulota buchafu, hata kama unafanya entreprise yako ya chochote kile utafanya kile kiko kunaingisha franga quelle que soit dimension yayo c'est déjà un investissement. Donc capital ile wewe kuna chunga et puis utaona mtu moya ye eko na chunga eko na activité kama unaenda unapita unaona bile bintu wanaoshi pale chini kama fanya calcul iko moins de $50 ndio makuta kuna hapa ndio capital yake unatumika nayo pale na ule mtu anamuuliza hivi huko besoin na makuta ngapi ndio upandisha activité c'est comme il apata $500 bin tombe tera bien ça ndio niveau yake na yeye anawaza vile 5 na utapata mtu mwingine na capital yake pale unafanya calcul kwa tamu $10,000 ile $10,000 unamposer question bon besoin na ngapi inapika c'est comme il apata 100,000 ça va aller quand même itanene pesha hapa nitauza vitu vingine nina besoin ndio mtengeneze mambo iko bien bacteria mashamba mingi mais capacité de production huko chini il faut ni kwa hivi yeye ni mnivu wake unaenda unapata tena na mtu mwingine na yeye yuko na entreprise moja yuko na waza yuko na produire kama ni 5,000 tonnes kama ni cuivre yuko na waza multiplier par 2 par 3 ile capacité ukimuuliza na trame c'est non besoin 5 millions avec 5 millions mitauza mabintu ya sasa. Donc inachana kila mtu mu niveau yake wewe faut contacter mu niveau yako na nitawa passer exemple ya mtu wa anza activité patinelle pale mule chini mai inaanza kupita para pale na mai déjà ndio matière première kwanza mtu ana lancer mai ilikuwa presque ya bule hakuna hata mtu azampata. Donc mtu anaikala tu pale c'est bon mimi naanza samshe metoka anatafuta paka kwake anabeba bidon moja jana anakata anatafuta kisugula kimoja anaweka pale anauza paka savon ale anaanza kusafisha motora ya kwanza anasampisha anauza na lavette voilà anauza kwa kwanza kile ule wako unapita yulu anaangalia sasa basi sabisha motora hapa chini hapa kama ni mvili Mr. Namari ale anaenda ule anaisha na anakuwa anaweka motora basi sabisha ule anapita sasa basi. Alors il a fait cela pendant mashiku mwa mingi sana alipata makuta mingi sana leo asha kwa evolue anaenda na fama mwingine tena niende sana mais ile kaja hanza pale c'est vraiment ta capital ya $50 hata 50,000 francs hapa bidon encore déjà na mabidon 2,000 3,000 yakata kipande na weka pale savon quand même sona trama yeye 2,000 unaweza 2,000 et puis nini tena nyingine mtu mai kwa kitu pale biabuli anza kusafirisha kunaisha mpele sacrifice na mambo mingi ya munene ni mkicho il faut kujua ni nini utafanya kama ujue ni nini utafanya utajambulie sérieusement na hautajua ni nini utafanya. Oui
parce que muntu eko na tafuta kuinvestir na eko na makuta kiloko mais ana préféré mpaka mwile makuta kiloko eko nafanya dépense tena ya mingi. Là c'est très compliqué baba. Non, inalomba ku faire la part des choses. Kama tunaita capital. Voilà. Ni kusema ile njina tunaita inachana na mabintu mingine madepense ngine kufanya. Shemu mpaka mule kufanya na mambo mengine hapana. Njoo pale mtasema no wane kwa nguvu na makuta mule me ashuze kitu kikabaile ashikulie bien, ashitale bien c'est oui. Ile makuta yako nayo aina ya kulia ni makuta ya kwenda mu affaire mu business ya kuzalana iko ya mingi kumbele apate kwa ya bien. Aina mwile makuta njoo afu atoshe mu auze sukari mungu atoshe mu auze tumso non. Ile iko ni investissement ni ashita bambako. Njoo no eko malare chez tunzishi eko na makuta jo funga kifuno oui c'est ça. Eko nayo mais kufunga makuta kifuno. Oui, eko nayo na waza bile mambo eko nayo ashita waza tunzisha njoo deja kile eko naza mkicho kiko très important na il faut atteindre l'objectif pour que apate kwa ça libérer. Donc il faut éviter le comportement tout courir pas capable mangeons on n'a pas terminé tout courir mangeons buvons de même mourons à autre fois kesho par le monde on aussi mangeons buvons le peut-être à 10 ans 20 ans 30 ans quoi par je fait pas. Alors il est recourir mais il regretter tu commences à les payer très cher mon avenir puisque tu n'auras rien préparé mon avenir pour que pas te quoi bien avenir ne dit préparer quoi bien pour mbele il faut y préparer léo kile wewe ku leo ni résultat ma action ile ulimenea jana. Kama ulimenea ma action ya bien utakuwa bien. Kama ulimenea ma action ya mbaya ni kusema hii situation actuelle yako iko resultat ya bila kufanya mashiko kwa mkongo sana na il faut kuiwa ke. Kama unatafuta tena ukwe bien kumbele wala unatafuta mateso epite tena pale wiko tout dépend na bile wewe unafanya leo. Hivi unafanya leo ndio biko na determiner kile utakuya mashiko ya kumbele. C'est-à-dire kama unaanza sacrifice unaanza kufanya kazi fulani njoo upate makuta upate hivi utafute nyumba utafute mpango upuze kitu fulani tout se passe aujourd'hui. Basi l'avenir c'est déjà aujourd'hui puisque l'avenir ile kunafanya leo ndio itadeterminer kule kunaenda. Alors ba investisseurs ni bale bandu beo unawaza beaucoup plus na mambo kumbele ils sont beaucoup plus concentrés kumbele nitakuwa ya JFO ni kwa bien kumbele. Alors acha kuna déjà kumbele vile kutakuya bien c'est comme ça que le choisi pour dépenser ovyo makuta ile kunayo leo anaiweka c'est pour un projet quelconque ana respecter kile kintu anesha ufanya. Alors eko jisucie beaucoup plus ya avenir yake ke njoo ya kunani leo na pour kusema mfikie mwile niveau bantu bale les gens on appelle les gens riches bantu wako discipline sana mgestion ile makuta eko na conscience kabisa ya kusema futur iko très important kupita le présent. Kama eko munyumba na bibi nafai ayue ya kusema makuta ni ya kazi moya fulani parce que la plupart ya babibi utasikia si bonango na makuta ya mingi sana mais tuko paka hivi ashiyue mission ya ile makuta parce que ile makuta kama banasema ni ya kuinvestir juu ya kuatteindre objectif fulani haina makuta ya kucheza nayo parce que kwa bibi wengine sisi tulipata kilio bwana nisaidia hata hivi na hivi. Alors inafai bajue ya kusema kama banisha kudecide kuinvestir ile makuta tena haina makuta ya kudilapide kakintu kote amtuka inafai kunani bantu inafai baretenir pour quelque chose. Voilà, tunapasha kuyua ke avenir iko ya kabaila sana kupita leo le temps présent. Alors tunapasha kuyua préparer avenir yetu ça commence aujourd'hui. Kwanza kwa kimile kale kalokalo kuna kwa kumpembeni katakusaidia hata mu retraite wa préparer ke para ile shiko anza kupatia retraite on patia 5000 5000 njoo sasa kuweka manyumba wa locataire hapana. Il faut préparer cela bien avant na il faut kuyua ni mu secteur kani utainvestir ile makuta yako. Il faut kuyua kwa na idée ya projet ni nini utafanya et après il faut kwa na patience kutumika dans le temps que pole muchi na kumeaka pole nje toka anaanza uzala matunda ipaje wase leo para leo deja izale upate pale hapana. Faut tuwe kwa na sacrifice kufanya sacrifice ma investissement alors pas faire sacrifice na il faut quoi prêt à payer il est sacrifice pour que macho mbele kwa bien. Tuko na culture à épargner, mu épargner
njo mule mutatokia makuta kapitali tutabeba kwenda kuinvestir, et c'est très important. Muntu la investiraki anekalaka kufa pauvre, na pauvreté hakuna muntu ule anekalaka eko na iprefere, hapana. Muntu normalement maisha inalomba kwa na 2 sources 3 4 minimum 5 sources de revenus. Na ile mambo mwesema kusema mko na makuta mnyumba mwenye mama banapasha na boba na tentation mingi sana ku dépenser. Boka kama tu makuta iko pas le plan, hata kama na projet yayo ataka pas na besoin de dépenser. Mais une chose, une communication aussi. Sema hii makuta ni ya kintu fulani. Donc quoi qu'il arrive à tout à ton chapeau. Kama tu besoin de makuta il faut t'offrir fashile mais hii à tout à ton chapeau. J'ai l'importance de kupeleka mbali. Parmi ma critères ya kusema uchunge makuta, il faut que fashile en sécurité. Accès difficile parce que vous partez pour toucher pour ça et vraiment difficile. D'ailleurs ça fait partie de la sécurité les makuta qu'on a. Et non pas on a chunga pas munyumba pas mfuko c'est non investissement hapana. C'est-à-dire tu connais chose dépassé on uza mega na haitakuwa bien hapana utafika kwa mnyumba difficile. Asante baba Jeremy kwa kuweza kutupatia miangaza hivi. Tulikuwa tunafuata radio yetu RCL mu émission Savoir Vivre, tunafika pratiquement mwisho émission yetu hivi, tunasema kwa herini, tutonana juma ijayo ndani ya numero ingine ya Savoir Vivre. Asante kwenu.